Ayo. Ay kung siya giti kay di ko bungol. Unsa imo? Palitog safeguard. Unsa nga SIM card, Globe, Smart TM. Safeguard di kay SIM card. Ah, sorry naman. Dagdo kung di ka bungol. Pagtarong dirag tinda ha. Ambing safeguard. Ambi ya. Benching ko uy. Na tama kay bungol ka. Ayaw pa itong kubra. Isa ra. Tara lang ah. Yelo, si tapat diri ako gyapon kay Baw. Sorry ha, kung ako katimaan. Be, Oh, sorry Nilado pa naman. Okay. Madugmok po da, ma'am. Nga, dili pa man yung gubutang. O may laing butanganan. Okay. Unsay okay oy. Palumalo mo paninda di kay baw. Unsay okay ba? Unsa nini? Ah, okay. Kani pancham. Istro pod oy. Paghuwatsad oy. O narao, isok-sok ra sa imong ilong. Ayo, palitog hop. Tingko. Kuhag tulo day. Dara ha. Oh, gamayo pug suda ning makauna oy. Mo man nagikanan. Tanawo. Mag-ablip ako ha. Tanawa. Oh, may kagsod. Nya ako naghimo ana. Ay. Ikaw may naninda. Ayo, palitog ice candy. Bila. Usa. Isa. Ah, kare mo. Be. Ice candy di kay ice. Ice candy lagi na. Sino na ni? O, singko rin na. Kuha ka nang nag-promo ko kay na-impas akong ref. Dakuha po dani oy. Ay, nabuslo.